Tomen su Biblia, vamos a Mateo capítulo 1. Mateo 1. Take your Bibles, please, go to Matthew 1. Ahora estamos estudiando lo que se llama la vida de Cristo. We are having a study on the life of Christ. Y la vida de Cristo comienza, por supuesto, And the life of Christ begins supposedly con su, not supposedly, por supuesto, of course. Comienza, por supuesto, con su preexistencia eternal. begins, of course, with his eternal pre-existence. Y ya estudiamos eso. We've studied this already. Ahora vamos a ver lo que se llama la genealogía de Cristo. Now we're going to delve into the genealogy of Jesus Christ. Y debe sorprender a muchas personas And some of you should be amazed or flabbergasted porque hay un solo judío because there's only one Jew en todo el mundo in the whole world que puede demostrar su paternidad. that could demonstrate his paternity, Y eso es muy importante, and this is very important porque el Mesías de Israel tiene que venir de cierto linaje, because the Messiah of Israel is supposed to derive from a certain lineage, de cierta tribu, from a certain tribe, de una specific tribe, específica del rey de Israel, a specific home of the king of Israel, que es la casa de David. which is the home of David. Y hay un solo judío en todo el universo mundo que puede demostrar eso. And in the whole universe, there is only one Jew that this could be demonstrated through whom this can be demonstrated. Y sería sorprendente que tenga Cristo una genealogía. And it would be Sorprendente. Surprisingly. it would be an amazing thing that Jesus Christ should have but one genealogy. Pero Cristo no solamente tiene una genealogía, sino tiene dos. But Jesus does not only have one genealogy, but two. Y encontramos su genealogía por medio de José aquí en capítulo 1 de Mateo. And we find his genealogy. We can trace his genealogy through Joshua, or Joseph, Por José. Joseph. Ahora sabemos, Here in Matthew 1. In Matthew. ahora nosotros los creyentes de la Biblia sabemos que José no era su padre. Now we as Bible readers and because of our knowledge of the Bible, we know that Joseph was not his real father, Sino su padrastro. but his stepfather. Y eso es porque el padre de Jesús era celestial. Y es celestial. And this is because Jesus, Christ's father, is a celestial being. Amén. Amen. Ahora dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. And here we read in Matthew 1:16, and it says, "And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ." Nota aquí el lenguaje muy cuidadoso. Notice how they're very careful with the language that is used here. Dice que Jacob engendró a José, It says that Jacob engendered Joseph, pero no dice que José engendró a Jesús. but No lo dice. it doesn't say that Joseph engendered Jesus. Solamente dice que José era marido de María. It simply says that Joseph was Mary's husband. Y es muy claro en español And in Spanish, it's very clear in Spanish. porque dice de la cual nació Jesús. Nació Jesús de María, no de José. Because it says, it states that he was born of Mary, not of Joseph.
in Spanish. Muy claro en español, muy claro. It specifies in Spanish that it is born from Mary, not Joseph. Por el género por el género del pronombre. From For the from his- gender of the pronoun. of the pronoun. ¿Ok? Entonces tenemos en Lucas 3 la otra genealogía de Jesucristo. Mira por favor Lucas 3. Now Jesus has another genealogy, and it is found in Luke 3. Lucas 3. La Biblia siempre lo tiene correcto, siempre. The Bible always has it correct, Nunca falla, correctly. Never fails. nunca pierde el blanco. Never loses the blank. Lucas 3. Luke Lucas 3. 3, versículo 23. Luke 3, verse 23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo, entre paréntesis, como se creía hijo de José, que fue hijo de Elí. And it reads 23, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being, and this referring in parentheses, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Ahora, muy importante esas tres palabras en paréntesis. Now, it's very important to note these three words in parentheses, Porque como el padrastro de Jesucristo, José, because being the stepfather of Jesus Christ, Joseph being the stepfather of Jesus Christ, todo el mundo se suponía de que Cristo era el hijo de José. everyone thought that Jesus was the son of Joseph. Pero sabemos otra realidad, ¿no es así? But we know different. Lo que sabemos nosotros es que José no era el padre. What we know is that Joseph was not his biological father, Aunque se creía ser su padre. even though he It was believed that he was. believed that he was. Ahora, tenemos a Adán, Now we have Adam, tenemos a Abraham, we have Abraham, tenemos David. David, Y hasta este punto, la casa de David, tenemos una genealogía fija. and we have up until David, we have a direct genealogy. Pero tenemos dos genealogías de Jesucristo. But we have two genealogies of Jesus Christ. Entonces, aquí en la casa de David se divide la genealogía. So here at the house of David, the genealogy is split, ¿Okay? or divided. Tenemos aquí Salomón We have Solomon on one side y tenemos Natán en and Del Nathan, otro lado. Nathan on the other. esos son los dos padres de José por medio de David, o los dos padres de Jesús por medio de David. These are both of Jesus's fathers through David. ¿Ok? Ahora en Lucas 3 Now Luke 3, tenemos la parentela de María por Natán. we have the parenthood of Mary through Nathan. Y en Mateo 1 tenemos la genealogía de Cristo por José. And in Solomon we have the genealogy of Christ through Joseph. Dando los dos autores, Mateo y Lucas, Given the two authors, Matthew and Luke, dan la genealogía de los dos padres de Jesús. they give you the genealogies of both of Jesus' parents. ¿Y por qué? Why? Porque Mateo da la genealogía legal. Because the genealogy given by Matthew is legal, the legal one, Estableciendo el derecho de Jesús al trono de David. which establishes the right of Jesus Christ to David's throne. Pero por medio de Lucas But through Luke, tenemos la genealogía
genética. We have the genetic genealogy, Estableciendo la paternidad de Jesús por medio de David. establishing paternity, Jesus Christ paternity, paternity, through who? Through David. Through David. ¿Ok? Entonces, todo derecho de Jesucristo se establece, todo derecho al trono se establece para Cristo por medio de estas dos genealogías. So every right or to the throne of David is found here in these two. For Christ is found in these two genealogies. Por casualidad, Just by chance, en el año 70 después de Cristo, in the year 70 AD, ¿qué pasó? what happened? El emperador Tito The Emperor Titus sobrepisó a Jerusalén conquered Israel, Jerusalem, y destruyó al templo, destroyed the temple, y junto con el templo todos los registros genealógicos. and when he destroyed the Jerusalem, the temple, he destroyed all the birth records of the people. Entonces, hoy en día los judíos están esperando su Mesías. So today, the Jews find themselves waiting for the Messiah, ¿Y sabe qué? and you know what? Pueden seguir esperando. They can continue waiting. Cuando ya llega la primera venida de su Mesías, When the Messiah first came, van a mirarse uno a otro. Van a mirarse uno a first and the otro. second. Cuando la primera venida de su Mesías, Okay, when the Messiah appeared to them first, todos los judíos van a mirarse uno a otro the Jews are all going to look at each other, one another. y decir, ¿no te parece que vino anteriormente? Doesn't it seem to you that this person has been here before? Y sí, había venido anteriormente. Yes, it's true. He had arrived before. Eso sí es la verdad. That's true. Va a ser la primera venida del Mesías judío, va a ser la segunda venida de Jesucristo. Amén. The first appearance of the Messiah is going to be the second coming of Jesus Christ. Y así dicen los judíos hoy en día. And this is what is said amongst the Jews today. Muchos judíos dicen como una broma entre sí. And the Jews that have an inside joke, which they joke about, Que cuando venga el Mesías, that when the Messiah arrives, van a decirse uno a otro, they're going to say one to another, no, ¿no te parece raro que este había venido anteriormente? doesn't it seem strange to you that this man might have come before? Y eso es verdad. Cristo This is the truth. es el único que puede mostrar que es el Mesías. Jesus is the only one that can show that he is the Messiah. Ok, ahora vamos a ver un mapa de lo que se llama Palestina. Now let us look at a map of Palestine, of what is called Palestine. Este mapa aquí es la tierra de Israel. This map right here shows you the land of Israel. Esto se llama aquí Mar Galilea. This is the Sea of Galilee. Y saliendo de Galilea hay un río que se llama Jordán. And when you exit the Sea of Galilee, you arrive at a river called the Jordan River. Y el río Jordán corre todo camino desde Galilea hasta el Mar Muerto. And the Jordan River runs all the way from the Sea of Galilee to the Dead Sea. Aquí está el Mar Muerto. Here we have the Dead Sea. Y ahí al lado del Mar Muerto se llama Jerusalén, un lugar que se llama And next to Jerusalén. the Dead Sea, we have a place called Jerusalem. Jerusalén es capital de Israel, por supuesto. Jerusalem is supposedly the capital of Israel. Y Cristo And Jesus
born, aquí cerca de Jerusalén, over here close to Jerusalem. no está aquí en el mapa nombrado, pero hay un pueblecito aquí que se llama Belén. It's not shown here on this map, but it's a little town right there where he's pointing called Bethlehem. Cristo nació muy cerca, capital de Israel. Jesus Christ was born very close to the capital, which is Jerusalem. Ok, mira por favor Lucas 1. Look at Luke 1. En Lucas 1 tenemos el ángel Gabriel Luke 1, we have the Gabriel, the archangel, the angel Gabriel, que viene a José who appears to Joseph y le anuncia el nacimiento del Mesías. and announces the birth of the Messiah. Versículo, mira ahí, versículo, no del Mesías, anuncia el nacimiento de Juan Bautista. He announces the birth of John the Baptist. Porque no se puede hablar del nacimiento de Jesús y el Mesías sin hablar de Juan Bautista But también. you can't refer to the birth of Jesus Christ without first alluding to the birth of John the Baptist. Versículo 13. Verse 13. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Entonces Zacarías en este momento está en el templo en Jerusalén. At this moment, Zacharias is in the temple at Jerusalem. Y él está ministrando en el templo como sacerdote judío. And he's ministering as a priest to the Jews at the temple. Y el Señor le había revelado que él iba a ver el Mesías. And the Lord had revealed to him that he would see the Messiah. Y cuando llegó este ángel para anunciar el nacimiento de Juan Bautista, And when upon this angel's arrival to announce the birth of John the Baptist, no lo cree completamente. Zacharias wasn't fully convinced about that. Por dos razones. For two reasons. Número uno, su esposa era estéril, Number one, his wife was sterile. que no podía parir She couldn't give birth. ni concebir. She couldn't conceive. Y número dos, porque él era ya anciano de edad, And en number su two, vejez. he was at an age where an old age where he couldn't perform. Es casi la misma exacta situación con Abraham, de Abraham. It was almost the same situation with that Abraham. Cuando Jehová llegó a Abraham diciéndole, tú vas a parir, o Sara va a parir un hijo, When the angel appeared to Abraham and told him that Sarah, his wife, was going to give birth to a child, Abraham dijo, mira, yo tengo esta esclava aquí y ya parió un hijo mío que se llama Ismael, porque ha de parir Sara, está en su vejez ya. he said to the angel, "Listen, I've already had a son through this slave here, which is his name is Ishmael, and why do I need Sarah to give birth to?" Y Abraham fue regañado por su falta de fe. And he was scolded by the angel for Y lack of faith. Zacarías tiene esa revelación del libro de Génesis de Abraham. And Zacharias has the same revelation from the book in Genesis. Entonces él no tiene por qué no creer el ángel. So there's no reason for him not to believe the angel. Él debe creerlo. He should believe him. Entonces lo que pasa aquí es el ángel detiene la lengua de Zacarías para que ya no puede hablar. So what happens is the angel stops the tongue of Zacharias, so he's unable to speak. Y hasta que nació el hijo no podía hablar. Or he wasn't able to speak until his son was born. Ahora el nacimiento
de Juan Bautista es muy importante en la Biblia. Now, the birth of John the Baptist is a very important part of the Bible. Si vamos a calificar las personas, los personajes de la Biblia, If we were to qualify the characters of the Bible, podríamos poner, por supuesto, en primer lugar a Jesucristo. first of all, on top we would put Jesus Christ. Segundo, podríamos poner al anticristo, porque él es un personaje muy importante en la Biblia. Second of all, we could put this as a second figure. It could be the Antichrist because of his importance also. Pero definitivamente, terminantemente, el tercer lugar ocupa Juan Bautista. But definitely the third spot is occupied by John the Baptist. En el Antiguo Testamento, Juan Bautista se llama el cuerno de salud. In the Old Testament, John the Baptist is called the horn of health, Salvation. of salvation. Cuerno de salud. Entonces, Juan Bautista es el cuerno o la trompeta que anuncia el camino del Señor. So therefore, John the Baptist is the horn or the trumpet that heralds the coming of Jesus Christ. Oye, déjame decirte una cosa. Let me tell you something. No hay muchas personas en la Biblia que sean el sujeto de la profecía. No hay muchas. There aren't many people in the Bible that are subjects of prophecy. Por ejemplo, Juan Bautista es el sujeto de unas profecías en la For Biblia. example, John the Baptist is the subject of many of the prophecies of the Bible. Mira Isaías 40, por favor. Look at Isaiah 40. Isaías 40. Isaiah 40. Yo quisiera tener el tiempo para estudiar la vida de Juan Bautista. No hay tiempo. I'd like to have enough time to study the life of John the Baptist. Pero él definitivamente es el sujeto de la profecía. But he was definitely a subject of prophecy. Mira Isaías 40. Look at Isaiah 40. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Comfort ye my people, saith your God. Hablad según el corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Seek ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Ahora mire esto, versículo 3. Now look at verse 3. Vos que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Esto es un muy buen pasaje en cuanto a la divinidad de Jesucristo. This is a great passage that to show or demonstrate the holiness of Jesus Christ. Porque el Nuevo Testamento aplica versículo 3 a Juan Bautista. Because the Old Testament applies El New Testament. El Nuevo Testamento aplica este versículo 3 a Jesucristo. all right, the New Testament applies this verse to Jesus Christ, Diciendo que la voz es Juan Bautista, saying that the voice is John the Baptist, preparando el camino de Dios. preparing the way of God. ¿Y para quién preparó Juan Bautista el camino? And for who did he pave the way for? Para Jesucristo. For Jesus Christ. Entonces, este versículo señala de una manera bien clara que Jesucristo es Dios. So this verse signifies that Jesus Christ really is Lord, is God. Ok, no solamente tenemos en Lucas 1 el anuncio del nacimiento de Juan We Bautista. don't only have the announcement of the birth of John the Baptist in Luke, Y Zacarías, cuando recibió el anuncio, estaba en el templo en Jerusalén. and when Zacharias received this announcement, he was at the temple in Jerusalem, Ahí en Jerusalén, en el templo. in the temple at Jerusalem. Pero también en versículo 26 de Lucas 1,
But also in verse 26 of Luke 1, tenemos el anuncio. Tenemos el anuncio we have the excuse me. We have the announcement del nacimiento de Jesucristo. of the birth of Jesus Christ. Mira el versículo 26. Look at verse 26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee named Nazareth. Y mira que dice Gabriel en versículo 30. And look at what Gabriel says in verse 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracias. 30. And verse 30 says, and the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. 31. Y aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, shall call his name Jesus. Este será grande, e hijo del Altísimo será llamado, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Y reinará en la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá cabo. He shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Entonces, aquí en Nazaret están José y María, Then we have here in Nazareth Joseph and Mary. y conciben, They conceive. pero no José, no participó en eso. Joseph did not, wasn't a participant in that. He didn't participate. Y bueno, me parece que era difícil para José tener una mujer preñada I guess it was a difficult thing for Joseph to have a woman that wasn't married sin haber participado. was pregnant without having participated in that. Eso le era muy difícil, estoy seguro. I'm sure that was very difficult. La única cosa The only thing que le ayudó con la situación that helped him with the situation es que el mismo ángel Gabriel le vino a él diciéndole de lo que había sucedido. is that the angel Gabriel appeared to him and explained to him what had happened. Pero Dios es misericordioso, But God is merciful, porque José no tenía que ser un virgen perpetuamente. because Joseph wasn't required to be a perpetual virgin, Aunque la Iglesia Católica enseña eso. even though that's what's taught in the Catholic Church. Sabemos que Dios le tenía para José misericordia. We know that God had mercy for Joseph, Y sabemos que María sí parió otros hijos después de Cristo. and we also know that Mary gave birth to other children. Amén. Amen. Ahora, después de haber recibido el anuncio del ángel, Now, after having received the announcement from the angel, María sale de Nazaret Mary leaves Nazareth. y ella va al campo She goes to the country en la serranía de Judea, in the mountainous region. mountainous region of Judea. Mira Lucas 1:39. Look at Luke 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue a la serranía con priesa a una ciudad de Judá. Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah. Okay, la serranía de Judá va a estar en esta zona por acá. The hill country of Judah would be that area there that he's pointing at. Okay, esta es una cadena de montañas It's a chain of mountains que incluye también Monte de Oliva, that also includes the Mount of Olives,
y Monte Sión, por supuesto, en Mount Jerusalén. Zion, and Mount Zion also. Y María va por esta zona para visitar a Elizabeth, su prima. And Mary goes through this area here to visit her cousin Elizabeth. Y recibe de Elizabeth una bendición. And she receives from Elizabeth blessing. Mira versículo 42. Look at verse 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. She spake out with a loud voice and said, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. ¿Y de dónde esto a mí, que venga la madre de mi Señor a mí? And 43, and whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Las dos mujeres son preñadas Both women are pregnant, y están visitándose una a otra. and they're visiting one another. Y cuando llega María a la casa de Elizabeth, And when Mary arrives at the house of al mismo Elizabeth, instante salta el bebé Juan Bautista en el vientre de Elizabeth. at that precise moment, the child, the fetus that was in Elizabeth's womb, shook. Y Elizabeth reconoce de repente que es el bebé en el vientre de María el mismo Mesías. And Elizabeth realizes that it is the Messiah in Mary's womb, the Messiah. Y por eso le dice: bendita seas tú. And this is why she says to her, blessed art thou. En versículo 46 tenemos lo que se llama el Magnificat. And in verse 36 we have here what's called magnified. The Magnificat. Magnificat. Y así lo dicen los católicos. This is how it's said by the Catholics. Magnificat. Magnificat. Y es porque en el lenguaje latín It's because the Latin language, esta oración o este poema de María this poem or the prayer of Mary comienza con la palabra Magnificat. begins with the word Magnificat. Versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. And verse 46 says, and Mary said, my soul doth magnify the Lord. Y mi espíritu se alegró en Dios, míralo bien, mi Salvador. And my spirit hath rejoiced in God my Savior. Así que María reconoce la realidad de su condición perdida. So this shows us that Mary knew or realized that she was the lost a sinner. A María le hacía falta un Salvador. Mary needed a Savior. Y reconoce ese hecho. And she realizes this act. Y mira Lucas 2:22. Look at Luke 2:22. Dos pasajes muy importantes. 46 de capítulo 1. Two very important passages, verse 46 of chapter 1. Y 22 de capítulo 2. And chapter 22 verse 22 of chapter 2. Estos dos versículos señalan que María es una pecadora. These two verses show us that Mary was a sinner. Y que a ella le hacía falta un Salvador. Ok, mira Lucas 2:22. Look at Luke 2:22. Y cómo se cumplieron los días de la purificación de María conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. And when the days of her purification, according to the law of Moses, were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. En la ley de Moisés, María tenía que llevar al templo un holocausto por los pecados. According to the law of Moses, Mary was required to bring sacrifice to the temple. En un pasaje, In a passage, capítulo 1,
chapter 1, reconoce su necesidad de tener un Salvador. she realizes her need of a Savior. En capítulo 2, In chapter 2, la Biblia dice de una manera bien clara que ella trajo al templo un holocausto por los pecados. the Bible shows that in a very vivid way that Mary brought a sacrifice to the temple, Y que ella tenía que ser purificada. and that she needed purification. Ok, volviendo a capítulo 1. Returning to chapter 1. Ahora, en capítulo 1, versículo 57, Chapter 1, verse 57. tenemos el nacimiento de Juan Bautista. We have the birth of John the Baptist. Entonces, Juan Bautista, como ya decimos, es el primo de Jesucristo. As we've already stated, John the Baptist was the cousin of Jesus Christ. Elizabeth vive en el campo, en la serranía de Judea. Elizabeth lives in the mountains of Judea. Y ahí ella pare o da a luz a Juan Bautista. And this is where she gives birth to her son, John the Baptist. Yo quisiera tener el tiempo de leer todo los versículos desde 57 hasta 80 de Lucas 1. I'd like to have the time to read all these verses from 57 to 80 of Luke 1. Pero no hay tiempo. There's not enough time. Pero mira lo que dice 69. But look what it says here in verse 69. Juan Bautista es el cuerno de salud en la casa de David. John the Baptist is the horn of salvation in the house of David. Que toca la trompeta, Sounds a trumpet, preparando, enderezando la senda, el camino del Señor. paving the way of the Lord Jesus Christ. También se llama en versículo 78 And he's also called in verse 78 el oriente. El oriente. Dayspring. The Dayspring, yes, sir. El oriente. Entonces yo siempre les he enseñado que el rumbo correcto en la Biblia es del oriente al occidente. And I've always showed that the correct path in the Bible is from the west to the east. El sol se levanta en el oriente The sun rises in the east y se pone en el occidente. and it sets in the west. Ahora, antes de que salga el sol, Now, before the sun comes out, hay una estrella por la mañana. there's a star that appears in Se the llama morning. la estrella de la mañana. It's called the morning star, Y que es el planeta Venus. which is also the planet Venus. El planeta Venus es la última estrella que por la noche se ve. The planet Venus is the last star that's seen at night Antes de que salga el sol. before the sun rises. Y eso es tipología de Juan Bautista. And this is a typology of John the Baptist. Esa estrella se llama no solamente Venus, sino también se llama en la Biblia Lucero. This star is not only called Venus, but it's also called Lucero. 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 Es el mismo Juan Bautista It's the same John the Baptist que también aparece para enderezar el camino del Señor. that also made an appearance to pave the way for the Lord Jesus Christ. O como dice la Biblia, aparejar el camino del Or Señor. as the Bible says, to pave the way of the Lord. Y esa palabra es correcta, aparejar. Prepare the way of the Lord. Sí, sí, sí. Prepare the way of the Lord. Pero es una palabra, aparejar en español es una palabra que lleva más significado. In Spanish, the word has much more significance than it does in English. Es como el aparejo de un caballo. Aparejar. Entonces, poner todo listo. Todos los aparatos en su lugar. All right, this puts everything into place. Exactamente. Juan Bautista entra el Mesías. So John the Baptist brings in the Messiah. Amén. Ok, ahora en Mateo 1, Now in Matthew 1, versículo 18, verse 18, como ya dije, el ángel viene a José as I said before, the angel appears to
Joseph, y le escapa de una situación bien difícil. and he delivers him from a difficult situation. ¿Cómo explicar que tiene una mujer preñada y nunca ha participado en nada de eso? How to explain the fact that he has a pregnant wife which he's never had Bueno, relations with? realmente no hay explicación. There's really no explanation. Entonces salen de Galilea, de Nazaret, So they depart from Nazareth y van para Belén, and they head towards Bethlehem. para, como dice ahí, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, antes que hubiesen estado juntos, se halló haber concebido del Espíritu Santo. And as it says here in verse 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Versículo 19, y José su marido, como era justo, y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. And 19 it says, then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Okay, entonces salen de ahí. So they depart from there. Y Lucas nos da, en capítulo 2 de Lucas, mira ahí, capítulo 2, versículo 1. And we find in Luke, the second chapter of Luke, los detalles de su nacimiento. the details of his birth. Mira versículo 4, 2:4. Look at verse 4 of Luke chapter 2. Y subió José también de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David. Entonces toman viaje de Nazaret So they traveled from Nazareth a Belén, que está por Jerusalén, to Bethlehem, which is near Jerusalem. y lo hacen por lo que se llama un empadronamiento. Empadronamiento. Get that. Tax. Oh, to avoid tax. No, they had to participate in the tax. Okay, because they had to participate in the tax. Mira el versículo 2. Este empadronamiento primero fue hecho siendo presidente de la Siria, Cireneo. And it says in verse 2, and this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. And all went to be taxed, everyone into his own city. Ok, entonces no podían quedar en Nazaret, que está aquí. They couldn't remain in Nazareth. Tenían que descender They had to travel, al sur, descend southward, llegar desde Samaria, donde está Nazaret, and go through Samaria y llegar hasta Jerusalén. and arrive at Jerusalem. Y llegaron a un pueblo que se llama Belén. And they arrived at a town called Bethlehem. Ahora, otra cosa muy sorprendente, And something else that's very startling. porque ¿cómo es How is it que un pueblecito, una aldea chiquito such a small little village como Belén as was Bethlehem puede ser el sujeto de la profecía? could be the subject of such a great prophecy? En inglés cantamos un himno que se llama "O Little Town of Bethlehem". In English, we have a hymn that's ¿Cómo se llama en español? Pequeño pueblo de Belén.
¿Cómo va? Pequeño pueblo. Pequeño pueblo de Belén, ¿así? Ok. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo canta ese himno? How is it that everyone sings this song? Cuando Belén era un pueblo chiquito, pequeñito ahí en Judea, Given the fact that Bethlehem was such a tiny little town in Bethlehem of Judea. bueno, mira el libro de Miqueas, Look at the book of Micah. una profecía bien específica. Las profecías de la Biblia no son como no son como las profecías de Nostradamus. Micah 5:2. Micaías 5:2. No, you got the English, I got the Spanish. Sorry. Don't worry about it. But, Micah 5:2. Relax, we're okay, relax. Okay. Las profecías de la Biblia The biblical prophecies no son como las profecías de personas como Nostradamus. are not like the prophecies of Prophet Nostradamus, Porque la profecía de Nostradamus eran muy borrosas, nebulosas. because they're, the prophecies of Nostradamus were very vague. Pero las profecías de la Biblia son bien específicas. But the biblical prophecies are very specific. Mira aquí Miqueas 5:1. Look at here at Micah 5:1. Ahora será cercada de ejércitos, hija de ejércitos, se pondrá cerco sobre nosotros, herirán con vara sobre la quijada al juez de Israel. Now gather thyself in troops, O daughter of troops. He hath laid siege against us. They shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek. Versículo 2. Verse 2. Mas tú, Belén, But thou, Bethlehem, okay, pequeño pueblo de Belén. O little town of Bethlehem. Pero mira, es una profecía. But look, this is a prophecy. 500 años antes del nacimiento de Mesías, 500 years before the birth of the Messiah. está dado el mismo pueblo, el mismo lugarcito donde iba a nacer el Mesías. It gives you the exact location where the Messiah was to be born. Pero es aún más específico que eso, But it's even more specific than that, porque habían en Judea 2 Belénes. because in Judea there were 2 Bethlehems. Uno al costo del mar, One was located at the sea coast y en otra provincia, in a different province, pero este Belén but this Bethlehem está en la provincia de Éfrata, is in the province of dando el profeta Miqueas una profecía bien específica. And here Micah is given a very specific prophecy. Pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Así que Cristo nació en Belén. Therefore, Jesus was born in Bethlehem. Ahora un señor que se llama, un papa que se llama Gregorio, Now we had there was a pope by the name of Gregory, y los católicos lo dicen Gregorio el Grande, and Catholics refer to him as Gregory the Great. pero nunca ha hecho nada grande. But he never did anything that was great. La única cosa que hizo The only thing that he did es hacer un reguero, un lío del calendario. he messed up the calendar.
Y según el calendario de Gregorio, and according to Gregory's calendar, que en la actualidad es el calendario que nosotros usamos, which in reality or actuality is the same calendar that we used. Según el calendario de Gregorio, According to his calendar, Gregory's calendar, Cristo nació no en el año 0, Jesus was not born in the year 0, como se supondría, the way you would suppose that was, sino nació en el año 4 antes del nacimiento de Cristo. but he was born in the year 4 AD, which was before Christ, 4 BC. 4 BC, Es decir, que Cristo nació antes de que naciera. which would mean that Jesus was born before he was born. Que no tiene sentido, pero ese es el calendario de Gregorio. It makes no sense, but this was his calendar. Ahora, tomando en cuenta los errores en el calendario de Gregorio, Now, taking into account the errors that are found in Gregory's calendar, no solamente, mejor dicho, se llama el calendario gregoriano. better said, it would be called the Gregorian calendar. Entonces, tomando en cuenta los errores del calendario gregoriano, Taking into account the errors of the Gregorian calendar, un señor que se llama Roberto Anderson a man by the name of Robert Anderson calculó, calculated, utilizando la profecía de Daniel using Daniel's prophecy en capítulo 9, versículo 24, in chapter 9, verse 24, calculó la fecha del nacimiento de Jesucristo he calculated the date of the birth of Jesus. y lo calculó hasta el mismo día de su nacimiento. And he calculated it to the exact date of the birth of Jesus. Así que el lugar y la fecha exactos Therefore, the place, the location, and the date exactly del nacimiento de Jesucristo of the birth of Christ fueron profetizados 500 años o más antes de su nacimiento. were prophesied 500 or more years before the birth of Christ. Por casualidad. Supposedly. Coincidental. Coincidental. Ok, entonces Cristo nació en Belén. Therefore, Jesus was born in Bethlehem. Gracias, Señor. Thank God. Y llegaron ángeles, And angels arrived campesinos, from the and also farmers y reyes del oriente and wise men from the kings of the east para celebrar su nacimiento. to celebrate his birth. Preguntas. Ok, hermano, pregunta. Vuelvo a repetir eso. Que por qué la mujer que estaba embarazada se llama Elizabeth llegó a la casa de María y el bebé se inquietaron y todo. Okay, now. Okay, muy buena pregunta. The brother is asking, why did the baby in Elizabeth's womb, John the Baptist, jump when Mary arrived? Mira por favor Lucas 1. To get an answer to that question, you would have to go to Luke 1, Versículo 40. verse 40. Hablando de María, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Speaking of Mary here, and entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, Juan Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. It came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe, the Lord, leaped in her womb, No, and John the Baptist. John the Baptist, and the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Entonces el Espíritu Santo Therefore- dio testimonio
Therefore, the Holy Spirit gave testimony al bebé en el vientre de Elizabeth to the baby that was in Elizabeth's womb y a su madre Elizabeth and his mother Elizabeth, de que María era that Mary was la madre que llevaba el fruto del Espíritu Santo, que es el Mesías Jesucristo. that Mary carried the fruit of the Holy Spirit, which in her womb, which was the Holy Spirit. Eso Of the se Holy llama Spirit. la conexión del Espíritu Santo. This is called the connection of the Holy Spirit. Nosotros todos aquí que somos salvos tenemos el Espíritu Santo, ¿no es así? Everyone here present that is saved has the Holy Ghost. ¿Alguna vez notaste de que hay una conexión espiritual entre hermanos que nunca se han conocido? Have you ever noticed that there's a connection between brethren that have never met each other? Hay hermanos que vienen acá a esta iglesia There are brethren that come to this church de una cultura diferente, from a different culture, con lenguajes distintos, different language, pero así de repente se conocen y disfrutan comunión dulce entre dos personas que son but right from the start, you hit it off, and you're able to what do you call fellowship with these folks. Eso se llama la conexión del Espíritu Santo This is called the connection of the Holy o la Spirit, comunión del Espíritu Santo. or the communion of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo es tan fuerte para también afectar a un bebé en el vientre de su mamá. And the Holy Spirit is powerful enough to affect a baby in the womb. Amén. Otra pregunta.